प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा स्वागत. वित्तीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्राला आज सकाळी प्रारंभ झाला. हा प्रारंभच गदारोळाने होईल अशी एक साधारणतः अपेक्षा होती आणि ती आज जवळपास स्पष्टपणे दिसून आली. याचं कारण असं होतं की जे युद्ध सुरू झालं जागतिक पातळीवर, आता आपल्याला जे युद्ध दिसतं आहे त्याची सुरुवात इस्रायल अमेरिकेने इराणवर संयुक्तपणे हल्ला चढवून केली. आता या हल्ल्यापूर्वी देशाचे पंतप्रधान यांची इस्रायल भेट, इस्रायलमध्ये त्यांचं स्वागत आणि ते परत आल्यानंतर लगोलग इराणवर झालेला हल्ला आणि इराणवर झालेला हल्ला, त्यात इराणचे सर्वोच्च नेते, त्यांच्या देशाचे सर्वोच्च नेते मारले गेले, यावर देशाची किंवा सरकारची न आलेली प्रतिक्रिया. त्याचप्रमाणे देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला या युद्धाच्या परिणामांना सामोरं जावं लागणार किंवा लागतं आहे. 2 दिवसापूर्वीच आपण पाहिलं की घरगुती गॅसच्या किमतीमध्ये 60 रुपयांनी वाढ झाली. याचा अर्थ प्रत्येक घरात पोहोचणारा स्वयंपाकाच्या गॅससाठी प्रत्येक कुटुंबाला, प्रत्येक गृहिणीला, प्रत्येक कर्त्या पुरुषाला 60 रुपये अधिक मोजावे लागणार. आता ही किंमत वाढ जी आहे ती 60 रुपयावरच थांबेल की हा इंधन साठा देशाकडे काही दिवसांचाच असल्यामुळे त्याच्यात पुन्हा वाढ होईल? विरोधी पक्षनेत्यांनी या संदर्भात महाविद्यालयीन युवकांशी बोलताना या संदर्भातला धोका सांगितलाय की प्रत्येक देशाला आणि देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला या युद्धाच्या परिणामांचे काही ना काही परिणाम भोगावे लागतात. आता अशा वेळी या युद्धजन्य स्थितीवर चर्चा करण्यासाठी देशाकडे किती इंधन साठा आहे, महागाईच्या संदर्भात काय आहे, इंधन आणण्याची स्थिती काय, आणि या सगळ्यांपेक्षाही भारताचं सार्वभौमत्व जे विवादास्पद, म्हणजे अमेरिकेसारख्या देशाने भारताला 30 दिवसांसाठी रशियाकडून इंधन खरेदीची जी परवानगी दिलेली आहे, ते देशाचं सार्वभौमत्व हे कुठेतरी पणाला लागलेलं आहे याचं निदर्शक असल्यामुळे या सगळ्या गोष्टींवर चर्चा होणं हे सभागृहात अपेक्षित होतं आणि विरोधी पक्षांनी तशी मागणी केली. मात्र या चर्चेला नाकारत थेट विदेश मंत्री जयशंकर यांनी सभागृहात उपस्थित होऊन केवळ एकतर्फी निवेदन केलं आणि या निवेदनानंतर सदस्यांना कुठलाही प्रश्न विचारता आला नाही, त्यावर चर्चा करता येत नाही आणि त्यामुळे विरोधी पक्षांची सातत्यानं ही मागणी राहील. आता या वित्तीय अधिवेशनाच्या पहिल्या सत्राच्या शेवटच्या दिवशी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या विरोधात विरोधी पक्षाने अविश्वासाचा ठराव आणला आणि त्यावर आज सत्ताधारी म्हटले की यावर आज चर्चा करणार. 2 दिवस या चर्चेसाठी. परंतु वित्तीय अधिवेशनाच्या पहिल्या सत्राच्या शेवटच्या दिवशी ही जागतिक युद्धजन्य स्थिती नव्हती आणि त्यामुळे या दरम्यान ज्या घडामोडी घडल्या त्या आणखी महत्त्वाच्या आणि जनतेच्या दृष्टीने खास महत्त्वाच्या होता. कारण इंधन साठा, महागाई या सगळ्या प्रश्नांची होरपळ थेट जनतेपर्यंत जाणार. त्यामुळे यावर चर्चा आणि चर्चेची मागणी करणं हे विरोधी पक्षानं सातत्याने केलं. अर्थात या प्रश्नावर चर्चा होऊ नये हे सरकारी पक्षाचं निश्चितपणे धोरण असेल, कारण विरोधी पक्षाने असा गदारोळ करावा आणि हे कामकाज गुंडाळत राहावं अशी कदाचित सरकारी पक्षाची रणनीती असू शकेल. त्यामुळे त्यांनी लोकसभा अध्यक्ष यांच्या विरोधात आणलेल्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी अनुमती करूया अशा पद्धतीची मागणी केली. पण त्यापूर्वी विदेश मंत्री जयशंकर यांनी जे निवेदन केलं त्या निवेदनामध्ये एका बाजूने म्हणजे विरोधी पक्ष जी चर्चा, ज्यावर खुली चर्चा मागतो आहे, ती खुली चर्चा न देता विदेश मंत्री यांनी थेट विरोधी पक्षांवर आणि विशेष करून काँग्रेसवर त्यांनी आरोप लावला की काँग्रेस आम्हाला इराणच्या बाजूने तुम्ही युद्धात उतरा अशा बाबीसाठी दबाव आणताय. पण तो प्रश्न हा नाही की देशाच्या विदेश नीतीचा जो मुद्दा आहे, ती विदेश नीती या सगळ्या प्रकारांमध्ये कुठेतरी अस्तित्वात असताना दिसली पाहिजे, जी पारंपरिक आपली विदेश नीती आहे. म्हणजे भारत हा गटनिरपेक्ष देशांचा नेता राहिलेला, म्हणजे जेव्हा जगामध्ये शीतयुद्ध, म्हणजे एका बाजूला अमेरिका आणि दुसऱ्या बाजूला सोव्हिएत रशिया या महासत्ता असताना, जग शीतयुद्धामध्ये गुंतलेलं असताना, जगाची 2 विभागांमध्ये फाळणी झालेली असतानाही भारताने विकसनशील देशांचं किंवा अविकसित देशांचं स्वतंत्र नेतृत्व आणून ते जगासमोर एक स्वतंत्र गटनिरपेक्ष आंदोलन किंवा गटनिरपेक्ष देश म्हणून ते केलं. आता या युद्धामध्ये म्हणजे भारत हा आक्रमक देशांच्या बाजूने किंवा युद्धखोर देशांच्या बाजूने कधीही राहिलेला नाही. इस्रायल आणि अमेरिका यांनी ज्या पद्धतीनं हे युद्ध लादलेलं आहे आणि त्यामध्ये एक प्रकारे भारताचा जो समावेश, म्हणजे युद्धामध्ये प्रत्यक्ष सहभाग नसला तरी अमेरिका आणि इस्रायल यांच्या
या धोरणाला भारताचा पाठिंबा आहे काय, अशी परिस्थिती म्हणजे युद्धानंतर किमान 6 दिवस इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्या मृत्यूला 6 दिवसपर्यंत त्यांच्या मृत्यूवर किंवा त्यांच्या युद्धामध्ये मारलं जाण्यावर भारताकडून काहीही प्रतिक्रिया न आल्यामुळे म्हणजे भारत नेमका कोणत्या बाजूला आहे. परंतु आज जयशंकर जे विदेश मंत्री आहेत त्यांनी जे मांडलं की ते म्हणतात इस्रायल आपला टेक्नॉलॉजी तंत्रज्ञान पुरवणारा चांगला मित्र आहे, त्यामुळे त्याला सांभाळलं पाहिजे. आणि दुसऱ्या बाजूला आपण या युद्धामध्ये ना इस्रायलच्या बाजूने आहोत ना अमेरिकेच्या आणि नाही इराणच्या. परंतु परिस्थिती मात्र या उलट आहे. म्हणजे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी भारताला इंधन घेण्यासाठी रशियाकडून 30 दिवसांपर्यंतचं इंधन किंवा 30 दिवसांसाठी हा इंधन साठा तुम्ही खरेदी करू शकतात ही जी परवानगी आहे ही याच काळामध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी दिली असल्यामुळे देशाच्या सार्वभौमत्वाविषयी प्रश्न निर्माण झालेला आहे. या सार्वभौमत्वाच्या विषयी मात्र विदेश मंत्री जयशंकर काही म्हणताना दिसत नाही. ते केवळ काँग्रेसवर आरोप लावताना दिसत आहेत की काँग्रेस ही इराणच्या बाजूने युद्धामध्ये उतरण्यासाठी काँग्रेसला त्यांचं अल्पसंख्याक वोट बँक सांभाळायचे आहे आणि सरकारला अल्पसंख्याक विरोधी कसं आहे हे दाखविण्यासाठी काँग्रेसचं एक प्रकारे हे सगळं धोरण चाललेलं आहे असा आरोप सत्ताधारी पक्षाचे म्हणजे सत्ताधारी असणारे विदेश मंत्री जयशंकर यांनी सभागृहामध्ये लावला. या संदर्भामध्ये म्हणजे स्वतः जयशंकर यांचं स्पीच देखील आपण थोडं त्याचा भाग ऐकला पाहिजे आणि त्यानंतर भाजपचे नेते रविशंकर यांनी या संदर्भात दिलेली प्रतिक्रिया आणि त्यानंतर विरोधी पक्षाच्या 4 खासदारांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया याही आपण प्रत्यक्ष पहा. आणि या संदर्भामध्ये ओम बिर्ला यांच्या विरोधातल्या अविश्वास ठरावावर चर्चा करणं गरजेचं किंवा अधिक प्राधान्याचं होतं की देशाच्या प्रत्येक माणसाला ज्या युद्धाच्या परिणामांना आता सामोरं जावं लागतं आहे, किंमतवाढ, महागाई, इंधन टंचाई या सगळ्या बाबींनी त्या लोकांना दिलासा देणारी या युद्धाच्या संदर्भातली चर्चा आणि देशाच्या सार्वभौमत्वाविषयीची चर्चा ही अधिक प्राधान्यशील होती. हे आता तुम्हीच ठरवा. हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला, लाईक करा, शेअर करा आणि आमचं चॅनल सबस्क्राइब देखील करा. क्या समझ लिया है? संसद को मजाक बना दिया है क्या? कोई नियम कानून नहीं, कोई शुचिता नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं. आपने नो कॉन्फिडेंस लाया स्पीकर के खिलाफ, जो रेयरली आता है. स्पीकर साहब ने पूरी गरिमा का परिचय देते हुए एक त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया और कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो सदन में प्रिजाइड नहीं कर रहे हैं. आज हम लोग बहस के लिए तैयार हैं. कांग्रेस के तमाम फालतू तर्कों का जवाब देने के लिए तैयार हैं और वो भागे हुए हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं. 2 दिन का समय तय है सिर्फ स्पीकर के नो कॉन्फिडेंस पर. तो मोटी बात यही है, राहुल गांधी की अगुवाई में न संसद की गरिमा की बात की चिंता है, न सदन की परंपरा की चिंता है, न स्पीकर के पद का सम्मान है. बात करेंगे संविधान की. राहुल गांधी, क्या देश के साथ आप मजाक करेंगे? अपनी पार्टी का तो मजाक कर ही रहे हैं आप. खत्म हो रही है आपकी पार्टी. और विपक्ष के लोगों को भी कहूंगा, कृपा करके अब राहुल गांधी के पीछे चलना बंद करिए, अपनी जगह बनाइए. सर, सदन को कहीं ना कहीं हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है. मैंने कह ही दिया, मैंने इतने दिन से मैं भी संसद में हूं, ऐसा तो मजाक मैंने देखा ही नहीं है. क्या प्रस्ताव देते हैं स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस, एक बहुत बड़ी बात होती है जो 75 ईयर्स में 3-4 बार ही हुआ है और आप बहस से भाग जाते हैं. हम लोग तैयार हैं. आज तो मैं माननीय ओम बिरला जी का सम्मान करूंगा कि उन्होंने सदन की कार्रवाई में वो भाग नहीं ले रहे हैं, जबकि कोई बाध्यता नहीं, वो प्रिजाइड कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये गरिमा दी है. और ये है विपक्ष के नेता, क्या गरिमा करते हैं. पूरे सदन को सही में हाईजैक कर लिया है. बहस से भागते हैं, सिर्फ चिल्लाते हैं. और क्या कहूं मैं, इसलिए कहा है सदन का मजाक मत बनाइए. संसद की एक गरिमा है, इसको अराजकता की जगह मत बनाइए. जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय
और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से। तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा। देखिए, मैं सिर्फ ये कहा कि हम जो चाहते हैं संसद के भीतर, हम चाहते हैं कि सारे विषय जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लोगों के लिए जो असर पड़ता है, ऐसे विषयों तो संसद के अंदर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम संसद को इस काम के लिए नहीं इस्तेमाल किए तो संसद का महत्व क्या है? जब इतने बड़े विषय हो रहा है, आपको पता है कि हर रोज बम गिरते जा रहे हैं, ऑयल का दाम तो $100 से ऊपर बढ़ गया है, गैस कभी हमारे एलपीजी तो 60 रुपये से बढ़ गए 2 दिन पहले, और गैस आ भी नहीं रहा है कतर से और दूसरे देशों से। इस हाल में हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में, हमारे देश के विदेश कार्यों के मामले में, और जो भी है हमारे लोग की चिंता है उनके मन पे, इसको संसद के सामने रखना ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप मौका नहीं देंगे तो विपक्ष कैसे बोलेंगे? जब इतनी बड़ी चीज हो रहे हैं दुनिया में, तो भारत के संसद पे चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ विदेश कार्य मंत्री कुछ बोल के चले जाएंगे, तो ये संसद है या कोई नोटिस बोर्ड? ये भी आपको सोचना चाहिए। यही हम कह रहे हैं, हम उससे ज्यादा नहीं मांग रहे। नहीं, खैर सरकार तो बयान देगी, लेकिन उसमें स्पष्टीकरण पूछने का मौका देना चाहिए, क्योंकि हालात बहुत खराब है। हमारे बहुत हजारों भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं, तमाम लोग आना चाहते हैं वहाँ से। ये बहुत ज़रूरी है कि उनको कैसे लाया जाए और विश्व शांति कैसे कायम हो, क्योंकि शांति तो कायम कराने के लिए कुछ प्रयास ही नहीं हो रहा। ट्रम्प साहब जो कह रहे हैं वही हो रहा है, हम हामिया मिला रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं, मुद्दे को भटका रहे हैं। हम लोगों ने दोनों सदन में एडजॉर्नमेंट मोशन दिया है कि ये अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम लोगों ने राज्यसभा में 176 दिया, शॉर्ट ड्यूरेशन का डिस्कशन के लिए बोला। हमारे एलओपी ने इंटरवेन भी करा कि आप पहले सारा कुछ हटाते हुए इस पे चर्चा करें, क्योंकि विदेश नीति फेलियर हो रहा है। हम ऊर्जा का स्रोत, जिस तरह से ट्रम्प की स्टेटमेंट आ रही है, तो हमारी गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। जिस तरह अभी आप बोल रहे हैं कि इतने लोगों को हमने रेस्क्यू कर लिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ईरान में ऐसे लोग हैं जो फंसे हैं, उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अभी एलपीजी के आपने जो रेट बढ़ाए हैं, ये सारा क्या ये रिलेटेड टू ईरान और यूएस की लड़ाई से रिलेटेड है। कैसे ट्रम्प बार बार बोल रहा है कि आप यहां से नहीं यहां से ले सकते हैं, इस रूट से नहीं इस रूट से ले सकते हैं? हु इज ही? इस हमारा कंट्री खुद स्टैंड लेगा या ट्रम्प जहां से बोलेगा वहां से लेगा? तो ये क्लेरिफिकेशन दीजिए ना आके, आप बोलिए ना कि उसकी स्टेटमेंट्स हमारा कोई लेना देना नहीं है। इंडिया विल डिसाइड कि कहां से क्या करेंगे। जो 55% जो एनर्जी है बाहर से आती है, उसके लिए आपने क्या समाधान निकाला है, कौन सा रूट है, और किसके प्रेशर में आप इस तरह के बस छोटे छोटे बयान दे रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं? तो आके खुलकर बोलना चाहिए ना। 6 के तहत हम चाहते थे शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो। ये बड़ा क्राइसिस है, वेस्ट एशियन क्राइसिस, और इस क्राइसिस में हमारे 1 करोड़ से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे। ये लोग काम करने गए थे, इनको क्या सुरक्षा है, कैसा इनको एवोकेट करेंगे, कौन मदद करेगा, कैसा इनको सुरक्षित वापस लाएंगे, एक बड़ा मसला हमारे सामने है। इसको डिस्कशन करना चाहिए। एनर्जी क्राइसिस होने वाला है, हमारे पास रिजर्व्स कितना है? हम लोगों ने यूपी के जमाने में पास किया था कि अराउंड 30 डेज का रिजर्व रहेगा करके। उसके बाद क्या होगा? गैस के दाम बढ़ेंगे, तेल के दाम बढ़ेंगे, उसके ऊपर उसको कैसा वो मसले को हल करेंगे? इससे दूसरे एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ेंगे, उसका क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा, उसका क्या? ऑलरेडी रुपया गिर रहा है, जिसकी वजह से काफी डिसरप्शन हमारी इकोनॉमी में है। अब ये जो उल्टा ये दोहरा मार जो है, इससे कैसा हम लोग इससे एमर्ज होकर बाहर निकलेंगे? और ये हालात यहाँ पे ऐसी है कि एक हेड ऑफ द स्टेट को दूसरे कंट्रीज द्वारा मारा जा रहा है, लेकिन हम कंडोलेंस मैसेज नहीं दे सकते, ना हम लोग जो है अपना गुस्सा प्रकट कर सकते, ना तो हमारा गुस्सा जो है जाहिर कर सकते।